हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियो सोम ब्लॉग एंड साथ कर मार नुआ ब्लॉग वीडियो को। तो बैकग्राउंड देखि पार्थे एटा आम घर ने मु आ कोडी अछि। तो आपण माने आ टिके बार जानि पारे। तो मु टिके बर्तमान तळकु जेबी। तो आपण माने सेठी देखि जानि पारे आमे कोडी के आछछु। मु काली ब्लॉग स्टार्ट करथाने किंतु करलेनी। तो आज सकाळ सकाळ स्टार्ट करछि। ओटर के समय रेस्ट नैथुने रूम रो। तो ओतर भाई जाउ खाया आनिया पई याना भूख लागला जोर से। काली रात रे खाइ के आस्तिली घरु। तो चलंतु जीबा आ देखिबा कोडी के मु आछछि। हां ठीक अछि। मु आसिनी मो सहित भी एम सब आई पंगु कण पंगुबाला दल सब आस तू खाइनु कि किए दब। तो बर्तमान देखिए जापारे आम कौटिक आसचु। तो बर्तमान आम जाऊँ खाई आने ये खाई मुझे खाई मनुआ खाई सारी आउ जन रूम अच्छी नहीं जाऊँ खाया। तो चलन नहीं खाई आसी रेस्ट नमु जीमु गाधे गाधे अरे पुणी आसी भाव रेस्ट नमु शुईमु सन्ध्या जीमु देखा भगवान को देखा मंदिर पाखु आसलु नहीं गलु पूरी भुगुनी प्लेट नहीं खायापी मनुआ तार पुणी कौन खाई तार पुणी तार देखुची कौन नब परड़ा हुनी परड़ा हुनी तो गाधेया आम समुद्र पाखु पलि आसु। आ मो सांग तो पशि सारे विशु मनुआ गुडला से पशि सारे आम रही बाकी। तो मोबाइल कौट रखी जानी पानु मोबाइल रखिकी जीमु गाधेया। तो आज बहुत किसी वीडियो भी करार अच्छे देखा हो पार्टी कि ना। A few moments later. तो बहुत समय गाधो नाकर पानी पशि पूरा अवस्था 12 बाजी आमर ये कौच आहरी गाधे बोली एम कहते आहरी गाधे टाइम किछि हेई नाही आउरी गाधुआ हबो गाधुआ गाधेला तो पेंट बाहरी पड़ेला। तापर गोटे गामिछा दिया गामिछा गुड़े गामिछा भी बाहरी पड़ेला। लास्ट निज जामा गुड़ौची लास्ट निज जामा गुड़ौची किछि रखु नाही।
তো এবার তো আমার প্লাস্টার চলছে ওড 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 গাধে গাধে দাও জামা পড়ে বর্তমান টাইম বাজছে 6:30 ଆଉ ଆମେ ଆସୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ତ ଭିତରକୁ ତ ଫୋନ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ରଖିକି ଯିମୁ ଆଉ ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଫୋନ୍ ରଖିକି ଯିମୁ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ତ ଏଠି ଆମକୁ ରଖିକି ଯିବାର ଅଛି ମନ୍ଦିର ରହିଲା ସେପଟେ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଭିତରକୁ ବୁଲିବାଲି ଆସୁ ସବୁ ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ଯାଇପାରିବୁନି ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଇକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିଲି ତ ସେଠି ଆମେ ଥିଲୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ 2-3 ଜଣ ବୋଧେ ପଳେଇଲେଣି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ତାପରେ ଏଠୁ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି ଆଉ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିପହରେ କିଛି ଖାଇଥିଲୁନି ଖାଲି କୁରକୁରି ଖାଇଥିଲି ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଦେଖି ସି ବିଚ୍ରେ କିଛି ଖାଇବି ଯଦି ଖାଇବି ନହେଲେ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖିକି କ'ଣ ଖାଇବା ଆଉ ତ ଚାର୍ଜ ବି ଫୋନ୍ର ନାହିଁ ମାନେ ଚାର୍ଜ ବି ବସେଇବାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ରୁମ୍କୁ ତ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଆସିବା ପରେ ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ଥିଲା ଚାର୍ଜ ବସେଇଥିଲି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ରୁମ୍କୁ ଖାଇସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଶୋଇଛୁ କାମ ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇଛି କାହିଁକିନା କାଲି ରାତିରେ ଅନେକ ଦ୍ୱିପହରକୁ ଠିକ୍ ସେ ଶୋଇ ନାହିଁ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ଦେଖା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ